बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तुलबा व तालिबात, अस्सलामु अलैकुम। मैं प्रोफेसर मुशर्रफ महमूद CMM लेक्चर्स से आपसे मुखातिब हूँ। अज़ीज़ तुलबा, आज हम साल दवम मुतालिया पाकिस्तान के तीसरे बाब का मुतालिया शुरू कर रहे हैं, जिसका नाम है इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान का जोग्राफिया। जियोग्राफी। जोग्राफिया एक ऐसा इल्म है जिसमें ज़मीन और ज़मीन से मुताल्लकात रिलेटेड चीज़ों को डिस्कस किया जाता है, उसको जोग्राफिया कहते हैं। आज हम पाकिस्तान का जोग्राफिया शुरू कर रहे हैं। सबसे पहले जोग्राफिया के हवाले से बुनियादी मालूमात। पाकिस्तान का कुल रकबा, एरिया कितना है? 7,96,096 मुरब्बा किलोमीटर। मुरब्बा किलोमीटर यानी आप समझे 1 फुट लंबाई हो, 1 फुट चौड़ाई हो, तो हम उसको एक मुरब्बा कहेंगे। तो एक रकबे के लिहाज से बड़ा मुल्क 7,96,096 किलोमीटर। पहले 7 है, आप याद इस तरह रखेंगे, 7 लकी नंबर, उसके बाद 97, 0 और फिर 97। आबादी आ जाए, पाकिस्तान की कुल आबादी में से अक्सरियत का मज़हब इस्लाम है। 97% मुस्लिम आबादी है, लेकिन गैर मुस्लिम भी यहाँ रहते हैं। 3% गैर मुस्लिम आबादी है, यानी 100 में से 3, जिनमें ईसाई शामिल हैं, हिंदू शामिल हैं, पारसी शामिल हैं, कादियानी वगैरह शामिल है। इनमें फिर अहमदी ग्रुप है, लाहौरी ग्रुप है। कादियानी को 1973 के आइन में गैर मुस्लिम करार दिया गया था। तो ये तो आबादी की बात हो गई। एक बड़ा मुल्क है जिसमें मुख्तलिफ़ तहजीबें हैं, सकाफ़तें आप जानते हैं। पंजाब, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान, इनकी अपनी अपनी सकाफ़त, अपनी अपनी तहजीब, अपना अपना कल्चर। यानी पाकिस्तान एक ऐसा खित्ता है जिसमें सिर्फ़ एक तहजीब सकाफ़त नहीं है, बहुत सी तहजीबें और सकाफ़तें मौजूद हैं। आप यूँ भी कह सकते हैं कि खूबसूरत रंगों का गुलदस्ता मेरा आपका पाकिस्तान। वो ज़बानें जो ज़्यादा बोली जाती हैं, उर्दू तो आप जानते हैं राब्ते की ज़बान है, मुल्क भर में बोली, समझी और पढ़ी जाती है। फिर पंजाब में पंजाबी है, सिंध में सिंधी है, खैबर पख्तूनख्वा में पश्तो है, बलूचिस्तान में बलोची है। जनूबी पंजाब जिसमें बहावलपुर, मुल्तान, डेरा गाजी खाते हैं, वह सराइकी ज़बान बोली जाती है। कश्मीर में और मज़ाफ़ाती इलाकों में कश्मीरी ज़बान भी बोली जाती है। फ़ारसी ज़बान भी बोली जाती है, अगरचे अब कम रह गए हैं फ़ारसी बोलने वाले, लेकिन बहरहाल फ़ारसी ज़बान भी बोली जाती है। तो ये तो ज़बानें हैं जो इस खित्ते में बोली जाती हैं। मौजूदा आबादी कितनी है? इस वक्त नई मरदमशुमारी के मुताबिक जो गुज़िश्ता साल हुई, पाकिस्तान की आबादी 20 करोड़ से तजावुज़ कर चुकी है। सो पाकिस्तान रकबे के लिहाज से भी और आबादी के लिहाज से भी पाकिस्तान का शुमार दुनिया के बड़े मुल्कों में होता है। ये एक ऐसा मुल्क है जहाँ मुख्तलिफ़ तहजीब और सकाफ़तें मौजूद हैं। ये अल्लाह की वो अतिया है हमारे लिए, जिसमें हर तरह के मौसम फल मौजूद हैं। अज़ीज़ तलबा, हमारी खुशकिस्मती है, हम देखें शदीद तरीन गर्मी भी होती है यहाँ, शदीद तरीन सर्दी भी है, बहार भी है, ख़िज़ां भी है। हम हर तरह के मौसम से लुत्फ़अंदोज़ होते हैं। दुनिया में बहुत से ममालिक ऐसे भी हैं जहाँ सिर्फ़ गर्मी होती है और शदीद गर्मी होती है। ऐसे ममालिक भी हैं जहाँ सिर्फ सर्दी होती है और शदीद सर्दी होती है। मगर अल्लाह ताला ने में हर तरह के मौसम, हर तरह के फलों, हर तरह के जायकों से माला माल कर रखा है, जिसके लिए हमें हर लम्हा सजदा शुक्र अदा करते रहना चाहिए इस अजीम नेमत पाकिस्तान के लिए। आगे चले जी, महल वकू। पाकिस्तान के महल वकू की अहमियत। महल वकू लोकेशन कि पाकिस्तान किस जगह पर वाक़या है। पाकिस्तान के महल वकू की बड़ी ख़ास अहमियत है।
اب اس لیے نہیں کہ ہمارا ملک پاکستان تو ہم کہہ رہے ہیں، یہ حقیقت ہے کہ جس جگہ پر پاکستان واقع ہے اس کی بڑی اہم سیاسی جغرافیائی اہمیت ہے۔ وہ آپ کو پہلے زبانی سمجھا دوں۔ پہلی بات تو آپ یہ دیکھیں کہ دنیا میں اس وقت 7 ایٹمی طاقتیں ہیں۔ ان 7 ایٹمی طاقتوں میں سے یہاں ہمارے خطے میں کتنی طاقتیں ہیں؟ پاکستان ایٹمی طاقت، پاکستان کا ہمسایہ بھارت ایٹمی طاقت، پاکستان کا ہمسایہ چین ایٹمی طاقت، پاکستان کا ہمسایہ روس ایٹمی طاقت۔ تو اب دیکھیں دنیا کی 7 ایٹمی طاقتوں میں سے 4 طاقتیں ایک ہی خطے میں موجود ہیں، یعنی پاکستان کے خود بھی ایٹمی طاقت ہے اور 3 ہمسایہ ممالک بھی ایٹمی طاقت ہیں۔ تو یہ 4 ایٹمی طاقتیں تو ایک ہی جگہ پر ہیں، اور اس کے علاوہ پوری دنیا میں صرف 3 ایٹمی طاقتیں ہیں۔ اس سے اب پاکستان کی اہمیت کا اندازہ کریں۔ دوسری بات، پاکستان کے ساتھ سمندر ہے، کراچی ساحل سمندر ہے، کراچی ہے، گوادر ہے جو ایک بڑی پورٹ بننے جا رہی ہے۔ دنیا میں بہت سے ایسے ملک بھی ہیں پاکستان کے ساتھ، افغانستان اور سینٹرل ایشیا، ان کو کوئی سمندر نہیں لگتا۔ ان کا تمام تر جو بین الاقوامی تجارت ہے وہ پاکستان کے ذریعے سے ہوتی ہے۔ تو پاکستان کی خاص اہمیت ہے ان ممالک کے لیے جن کا بارڈر نہیں لگتا۔ فوجی لحاظ سے، اقتصادی لحاظ سے پاکستان کی فوجی لحاظ سے یہ اہمیت ہے کہ 4 ایٹمی طاقتوں کی آماجگاہ ہے یہ خطہ، جس میں پاکستان بھی شامل ہے۔ اور اگر بات کریں چین کی سائٹ سے تو آپ جانتے ہیں سی پیک ایک بہت بڑا منصوبہ ہے جس میں پاکستان کی خاص مرکزی اہمیت حاصل ہے۔ اس کے علاوہ پاکستان عالم اسلام کا نمائندہ ملک تھا، ہے اور رہے گا۔ پاکستان کے قریب بہت سے اسلامی ملک ہیں جن کے ساتھ پاکستان کے نہایت خصوصی اور قریبی تعلقات ہیں۔ تو اب دیکھیں یہ وہ وجوہات ہیں جن کی بنیاد پہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ محل وقوع کے اعتبار سے پاکستان کو خصوصی اہمیت حاصل ہے۔ اب ان کو تفصیل سے دیکھ لیتے ہیں۔ سب سے پہلے خلیج فارس سے منسلکہ مسلم ممالک، ہم اہمیت کی بات کر رہے ہیں۔ پاکستان کے جنوب مغرب میں یہ ملک واقع ہیں جو آئل پروڈیوسنگ ہے، جو تیل کی پیداوار کے لیے بہت اہم ہے۔ ان مسلم ممالک میں ایران ہے، کویت ہے، عراق ہے، سعودی عرب ہے، قطر ہے، بحرین ہے، متحدہ عرب امارات ہے، عمان ہے ایک اور ملک۔ یہ سارے ملک ہیں جو تیل پیدا کرنے والے ممالک ہیں۔ آج آپ جانتے ہیں صنعتی دور ہے، بہت اہمیت ہے تیل کی اور تیل پیدا کرنے والے ممالک کی۔ تو یہ سارے اہم ممالک پاکستان کے جنوب مغرب میں واقع ہیں۔ یہ سارے کے سارے مسلم ممالک ہیں اور پاکستان کے ان کے ساتھ خصوصی دوستانہ تعلقات قائم ہیں۔ عزیز طلبہ، آپ کو پتہ ہونا چاہیے خارجہ پالیسی، اس کو فارن پالیسی کہتے ہیں۔ پاکستان کی خارجہ پالیسی کا یہ بنیادی حصہ ہے کہ مسلم ممالک کے ساتھ خصوصی قریبی اور دوستانہ تعلقات قائم کیے جائیں۔ اسی کے مطابق ہمارے خصوصی تعلقات ہیں۔ بہت سے بین الاقوامی معاملات میں ہماری خارجہ پالیسی مشترکہ ہوتی، ایک ہی موقف ہوتا ہے۔ قریبی تجارتی تعلقات ہیں، دفاع ڈیفنس کے حوالے سے۔ پاکستان ایک بڑا ملک ہے، پاکستان کی ایک بڑی فوج ہے، ایٹمی طاقت ہے، میزائل ٹیکنالوجی ہے ہمارے پاس۔ تو دفاعی ٹریننگ کے لیے یہ ممالک پاکستان سے قریبی تعلقات رکھتے ہیں۔ پاکستان ان ممالک کی فوج کو خصوصی تربیت دیتا ہے تاکہ وہ اپنی حفاظت کر سکیں۔ ابھی حال ہی میں مسلم ممالک کا ایک اتحاد قائم ہوا ہے، فوجی اتحاد قائم ہوا ہے۔ اس کی سربراہی بھی پاکستان کے سابق آرمی چیف ہی کر رہے ہیں، جس سے آپ کو پتہ چل سکتا ہے کہ پاکستان کے قریبی تعلقات ہیں ان مسلم ممالک سے، جس سے پاکستان کے محل وقوع کی اہمیت کو سمجھنے میں آسانی ہوتی ہے۔ اس کے بعد آپ دیکھیں دوسرے نمبر پہ افغانستان اور وسطی ایشیائی ممالک، وسطی ایشیائی سینٹرل، جس کو آپ کہتے ہیں سینٹرل ایشیا۔ تو شمال مغرب میں ہمارے افغانستان موجود ہے، یہ تو ہمسایہ ملک ہے۔ باقی ملک ہمسایہ ملک تو نہیں ہے لیکن پاکستان کے قریب ہے، روس سے آزاد ہوئے۔ یہ سارے ممالک ہیں جو پہلے روس کا حصہ تھے لیکن روس سے آزاد ہوئی ہیں۔ یہ مسلم ریاستیں جن میں قازقستان ہے، ازبکستان ہے،
ताजिकिस्तान है, तुर्कमानिस्तान है और किर्गिस्तान है। ये वो रियासतें हैं जो पहले रूस का हिस्सा थी, अब आज़ाद हो चुकी हैं। रकबे के लिहाज से बड़े ममालिक हैं, अगरचे इनकी आबादी तो पाकिस्तान से कम है, लेकिन रकबे के लिहाज से ये खासे बड़े ममालिक हैं। ये सारे वो ममालिक हैं जिनको समंदर नहीं लगता, साहिल समंदर के साथ नहीं है, लिहाजा ये अपना तमाम तर जितनी भी तिजारत है, बरामदात हैं, दरामदात हैं, ख़रीदो फ़रोख्त हैं, इन सब को पाकिस्तान के ज़रिए से तिजारत करते हैं। रसाई पाकिस्तान से है, कराची पोर्ट और अब ग्वादर पोर्ट, इनके ज़रिए से ये तिजारत करते हैं। इन मुल्कों की अहमियत ये भी है कि ये सारे के सारे मुल्क तेल और गैस पैदा करने वाले ममालिक हैं। ज़रूरी पैदावार के हवाले से भी ये अहम ममालिक हैं और पाकिस्तान के इन सब के साथ करीबी ताल्लुकात हैं। अफ़गानिस्तान हमारा हमसाया मुल्क, लेकिन बदकिस्मती देखें हमारा मुसलमान हमसाया मुल्क है, मगर जब पाकिस्तान बना था तो दुनिया में अफ़गानिस्तान वाहिद मुल्क था जिसने पाकिस्तान की अक़वाम मुत्तहिदा में शमूलियत की मुखालफत की थी। सरहदी तनाज़ा अफ़गानिस्तान वाले क्लेम करते हैं कि सूबा सरहद जो हमारा था और मौजूदा खैबर पख्तूनख्वा वो कहते हैं अफ़गानिस्तान का हिस्सा है। सो अफ़गानिस्तान से हमारे ताल्लुकात गर्म सर्द रहे हैं, अप्स डाउन्स आते रहते हैं, नशेब व फराज रहे हैं। ये अलग बात कि जब अफ़गानिस्तान पर रूस ने हमला किया था तो पाकिस्तान ने अफ़गान मुहाजिरीन को खुशामदेद का, लाखों मुहाजिरीन की सालों खिदमत की। अब भी बहुत से मुहाजिरीन मौजूद हैं पाकिस्तान में, मगर बदकिस्मती से इस वक्त अफ़गानिस्तान भारत के ज़्यादा ज़ेर असर है। अफ़गानिस्तान के पाकिस्तान की निस्बत भारत से ज़्यादा ताल्लुकात है। ये एक अफसोस की बात है, लम्हा फ़िक्रिया है मुस्लिम इत्तेहाद के लिए। बहरहाल कोशिशें जारी हैं कि अफ़गानिस्तान से भी बेहतर ताल्लुकात कायम हो। अगरचे दोस्ताना ताल्लुकात तो मौजूद हैं, लेकिन उतने बेहतर ताल्लुकात नहीं हैं जितने होने चाहिए। आगे चलें जी। तीसरा चीन। चीन जी दुनिया की एक बड़ी ताकत, आबादी के लिहाज से दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क चीन। चीन के साथ हमारे खसूसी ताल्लुकात हैं, खसूसी दोस्ताना ताल्लुकात हैं। आप इससे अंदाज़ा लगाएं कि पाकिस्तान का जितने भी सरबराह मुमलकत हैं वो हुकूमत में आने के बाद सबसे पहले सरकारी दौरा चीन का करते हैं, और इसी तरह बहुत अरसे से चीन में जितने सरबराह मुमलकत आए हैं वो भी तरजीही तौर पर सबसे पहले पाकिस्तान का दौरा करते हैं, जो पाकिस्तान चीन दोस्ती का मज़हर है। अब CPEC जो बहुत बड़ा मंसूब है, इसके बाद तो पाकिस्तान और चीन एक दूसरे के मज़ीद करीब आ रहे हैं और ये ताल्लुकात वक्त के साथ साथ बढ़ रहे हैं, करीबी तरीन ताल्लुकात में कायम हो रहे हैं। बैनुल अक़वामी दोस्ती की शानदार मिसाल पाकिस्तान चीन दोस्ती। चीन शुमाली पहाड़ों के शुमाल में वाक़या है पाकिस्तान के। हमारे अभी आपको इसकी बहुत करीबी बाहिमी ताल्लुकात हैं। शाहरा रेशम सिल्क जो रोड है ये पाकिस्तान चीन ने मिल के बनाई है, दोस्ती की उम्दा मिसाल है। बहुत खूबसूरत शाहराह है, एक टूरिस्ट के लिए मकाम है जो पाकिस्तान और चीन को आपस में मिलाती है। दरामदात बरामदात में बहुत सहूलत है, तिजारत में सहूलत है। पाकिस्तान चीन दोस्ती की एक उम्दा मिसाल। पाकिस्तान भारत में जो अब तक 3 जंगें हो चुकी हैं, 56 में, 62 में और उसके बाद बल्कि इससे पहले 1949 में भी, फिर 71 में, इन तमाम जंगों में चीन का खसूसी किरदार रहा। चीन ने भरपूर हमायत की पाकिस्तान की, सियासी सतह पर भी, माली सतह पर भी, फ़ौजी और इक़्तिसादी सतह पर भी, जो एक मज़हर है हमारे करीबी ताल्लुकात का। दिफाई मैदान में, डिफेंस के मैदान में पाकिस्तान चीन के करीबी ताल्लुकात हैं। मुश्तरका फ़ौजी मशक़ें करते हैं, एक दूसरे की महारत से फ़ायदा उठाते हैं और जंगी साजो सामान बनाने में भी दोनों मुल्कों में करीबी ताल्लुकात हैं। और अब CPEC मंसूबे के बाद तो इन ताल्लुकात में मज़ीद इजाफ़ा हो रहा है। खूबसूरत दोस्ती, पाक भारत दोस्ती, करीबी ताल्लुकात की खूबसूरत मिसाल जी। अब एक और हमसाया पाकिस्तान का भारत, इंडिया।
इंडिया के साथ भी हमारे बहुत ही खसूसी ताल्लुकात हैं। मैं देखता हूँ मेरे चैनल पर 10% से ज़्यादा व्यूअर्स इंडियंस हैं। मेरा चैनल भारत में भी देखा जा रहा है और बड़ी तादाद में लोग देख रहे हैं। सो इस पे मैं खसूसी फोकस करूँगा भारत से ताल्लुकात में। देखिए, पाकिस्तान हमसाए एक दूसरे के करीबी हमसाए हैं। हम एक दूसरे के साथ ही रहना है, हम एक दूसरे से अलग नहीं हो सकते। हमारे रिश्ते, हमारे ताल्लुकात आपस में जुड़े हुए हैं। पहले तो मुल्क भी एक था, अब सरहदें तो यकीनन अलग अलग हैं, 2 अलग अलग मुल्क हैं, लेकिन तहजीबी लिहाज से, सकाफती लिहाज से, मुआशी लिहाज से, मुआशरती लिहाज से हमारे करीबी ताल्लुकात मौजूद हैं। पाकिस्तान भारत का लाहौर में वाघा बॉर्डर हो गया, या कसूर में गंडा सिंह बॉर्डर हो गया, रोज़ पाकिस्तानी और भारतीय इकट्ठे होते हैं, लेकिन बड़ी अजीब नौइयत है ताल्लुकात में। कभी भी हमारे अच्छे मिसाली ताल्लुकात नहीं रहे, हालांकि ज़रूरत थी कि मिसाली और अच्छे ताल्लुकात कायम किए जाएं। मैं अगर ज़ाती तौर पे बात करूं, अपने तौर पे, मैं इस चीज़ का शदीद हामी हूं कि पाकिस्तान भारत में अच्छे ताल्लुकात होने चाहिए, दोस्ताना ताल्लुकात होने चाहिए। इसमें दोनों मुल्कों का ही भला है, दोनों मुल्कों का ही मफाद है। पाकिस्तान बनने से पहले बाबा कौम हज़रत कायद आज़म ने फरमाया था कि हम पाकिस्तान सिर्फ इसलिए हासिल नहीं करना चाहते कि हम हिंदुओं से अलग एक मुल्क हासिल करना चाहते हैं, बल्कि दरअसल मुसलमानों के लिए अलग मुल्क के क़याम में दोनों मुल्कों की बेहतरी होगी, दोनों मुल्कों का फ़ायदा होगा और ये दोनों मुल्कों में करीबी ताल्लुकात कायम होंगे, दोनों मुल्क एक दूसरे से फ़ायदा उठाएंगे। लेकिन बदकिस्मती से ऐसा नहीं हो सका है। उसकी बुनियादी वजह तो ये है, मैं अगर गैर जानिबदार होकर बात करूं, देखिए भारत में हिंदू ज़्यादा हैं, हिंदू मज़हब है, हिंदू धर्म है। धरती माता और गौ माता हिंदू धर्म का बुनियादी हिस्सा है। यानी आप यूँ समझें कि पाकिस्तान का हसूल पाकिस्तान के मुसलमानों के लिए तो महज ज़मीन का एक टुकड़ा हासिल करना था, लेकिन हिंदुओं के धर्म मज़हब पर चोट पड़ती थी, क्योंकि धरती से मोहब्बत हिंदू धर्म का हिस्सा है। लिहाजा हिंदुओं ने जब पाकिस्तान की शदीद मुखालफत की तो हिंदुओं की सतह पर शायद उनके पास इसका जवाब था कि उनके मज़हब पर चोट पड़ती थी। हमारे लिए पाकिस्तान, पाकिस्तानियों के लिए पाकिस्तान सिर्फ ज़मीन का एक टुकड़ा था, जबकि भारतीयों के लिए, हिंदुओं के लिए उनके धर्म पर चोट पड़ती थी। लिहाजा उन्होंने शदीद मुखालफत की, जितनी कर सकते थे कि पाकिस्तान को रोकने के लिए कोशिश की। ये अलग बात कि हज़रत कायद आज़म की अजीम क़यादत में मुसलमानों ने पाकिस्तान हासिल कर लिया। अब इसमें भी ये हुआ कि जो पहला वाइसराय बना लॉर्ड माउंटबेटन और उसके साथ रेडक्लिफ जो एक अंग्रेज़ जज थे, जब बाउंड्रीज कमीशन बने तो कुछ ऐसी तकसीम की गई कि बहुत से इलाके जो पाकिस्तान के हिस्से में आने थे भारत को दे दिए गए। कश्मीर का इशू खड़ा हुआ, कश्मीर के राजा चाहता था भारत के साथ इल्हाक करना, अवाम चाहते थे पाकिस्तान के साथ इल्हाक करना, लेकिन जब अवाम ने देखा कि राजा की नीयत ठीक नहीं, अवाम ने बगावत कर दी। यानी राजा अपना इक़्तिदार खो चुका था, उसके बाद वो भागकर भारत चला गया और भारत से इल्हाक का ऐलान कर दिया। कश्मीर के राजे ने उस वक्त भारत से हक का ऐलान किया जब उसकी अपनी हुकूमत ख़त्म हो चुकी थी, वो ये हक खो चुका था। इस बुनियाद पर जब उसने भारत से इल्हाक किया, भारत ने फ़ौरन कश्मीर को अपना हिस्सा करार देते हुए अपनी फ़ौजें उतार दी, जबकि वहाँ के लोग भी लड़ रहे थे। एक जंग शुरू हुई, भारत ही अक़वाम मुत्तहिदा में गया जंग रुकवाने के लिए, जहाँ सीज़ फायर कर दिया गया और जो इलाके आज़ाद हो चुके थे वहाँ आज़ाद कश्मीर का क़याम अमल में आया, और जो इलाके भारत के कंट्रोल में थे वहाँ भारतीय मकबूजा कश्मीर कायम हुआ, जिस पे भारत की हुकूमत है। भारत ने वादा किया था कि कश्मीर के अवाम को ये हक दिया जाएगा कि वो अपनी मर्ज़ी के मुताबिक फ़ैसला कर सके, लेकिन बदकिस्मती से अभी तक ये हक नहीं दिया गया। लिहाजा पाकिस्तान भारत में जो मुतनाज़ मसला है इस वक्त सिर्फ और सिर्फ कश्मीर है। भारत का कहना यह है कि कश्मीर भारत का आउटर टंग है, भारत का हिस्सा है,
جبکہ پاکستان کا کہنا یہ ہے کہ کشمیر بھارت کا حصہ نہیں ہے، عوام کو یہ حق دینا چاہیے کہ وہ بھارت میں شامل ہونا چاہتے ہیں یا پاکستان میں۔ کشمیر میں آزادی کی تحریک چلی ہوئی ہے بہت عرصے سے، بھارت طاقت کے زور پر، اصل تشدد کے زور پر اس کو روکنے کی کوشش کر رہا ہے۔ بہرحال اگر مسئلہ کشمیر حل ہو جاتا ہے تو پھر پاکستان بھارت میں تنازع کی کوئی وجہ نہیں رہتی۔ دیکھیں، یہ جانتے ہیں پاکستان بھارت دونوں غریب ممالک ہیں، ہم ترقی پذیر ممالک ہیں، ہماری عوام غربت کی نچلی سطح پر ہے۔ وہ پیسہ جو عوام کی فلاح و بہبود پر لگنا چاہیے، وہ پیسہ جنگی ساز و سامان میں لگ رہا ہے، ملک کی دفاع میں لگ رہا ہے، اسلحے کی دوڑ میں لگ رہا ہے، ایٹم بم کی دوڑ میں لگ رہا ہے، میزائل ٹیکنالوجی کی دوڑ میں لگ رہا ہے۔ اگر پاکستان بھارت دوستی کر لیں تو پھر ہمیں ہمارے دفاعی اخراجات، ڈیفنس ایکسپنسز کم ہو جائیں گے اور وہی پیسہ عوام کی خوشحالی پہ لگے گا۔ میں درخواست کرتا ہوں اپنے چینل سے، پاکستان کے عوام سے بھی اور بھارت کے عوام سے بھی، کہ وہ اس میں اپنا کردار ادا کریں۔ مسئلہ کشمیر کو اگر مذاکرات کے ذریعے حل کرنے کے لیے دونوں اپنی اپنی حکومتوں پر دباؤ ڈالیں، پاکستانی عوام پاکستانی حکومت پر، بھارتی عوام بھارتی حکومت پر، کہ اگر یہ مسئلہ حل ہوتا ہے تو وہ تمام رقم عوام کی خوشحالی پر لگ سکتی ہے، پاکستان اور بھارت کے عوام خوشحال ہو سکتے ہیں اگر آپس کی خام خواہ کی مخالفت کو ترک کر دے تو۔ یہ تو ایک ذاتی خیالات تھے اور میرا خیال ہے کہ اس سے عوام کی اکثریت یقیناً اتفاق بھی کرتی ہے۔ یہ میں ایک اور بات اضافہ کر دوں، یہ شاید حکومتوں کے مفادات ہیں کہ جنگ چلتی رہے دونوں طرف، پاکستان میں بھی بھارت میں بھی، شاید حکومتیں مخلص نہیں، ورنہ عوام پہلے بھی ایک دوسرے کے قریب تھے، عوام اب بھی ایک دوسرے کے قریب ہے اور عوام چاہتے ہیں کہ قریبی دوستانہ تعلقات قائم ہوں۔ جی اب ذرا کنٹینٹ کی طرف آتے ہیں۔ جی، بھارت آبادی، رقبہ اور فوجی لحاظ سے یقیناً ایک بڑا ملک ہے، پاکستان کی ہمسایہ ایٹمی طاقت ہے، لیکن جس طرح بھی تفصیل سے بتایا، صرف پوائنٹس ڈسکس کر لیتے ہیں۔ دونوں ملکوں میں شروع سے ہی کشیدہ تعلقات رہے ہیں، کم از کم 3 جنگیں دونوں ملکوں میں ہو چکی ہیں، جس میں عوام کا بھی اور فوج کا بھی نقصان ہوا، مالی بھی نقصانات ہوئے۔ دونوں ممالک کے کثیر دفاعی اخراجات ہیں۔ اگر دونوں ملکوں میں صلح ہو، دشمنی نہ رہے، تو یہی رقم جو دفاع پر خرچ ہوتی ہے انسانی فلاح و بہبود کی بجائے جنگی ہتھیاروں پر خرچ ہو رہی ہے۔ دونوں ملکوں میں ایٹمی ہتھیاروں کی دوڑ جاری ہے، میزائل کی دوڑ جاری ہے اور ایک دوسرے سے سبقت لینے کی کوشش کرتے ہیں۔ پورے خطے کے امن کو سنگین خطرات لاحق ہیں، نہ صرف جنوبی ایشیا بلکہ تمام دنیا کو، کیونکہ ابھی بتایا 4 ایٹمی طاقتیں اکٹھی ہیں۔ اگر خدا نخواستہ اب پاکستان بھارت میں جنگ ہوتی ہے تو یہ دونوں بھی ایٹمی طاقت ہیں، بھارت کا قریبی ملک دوست بھی ایٹمی طاقت ہے، پاکستان کے بھی اچھے تعلقات ہیں اس سے، چین بھی ایٹمی طاقت ہے، تو خدا نخواستہ اب یہ جنگ ہوتی ہے تو میرا نہیں خیال کہ کوئی فاتحہ یا شکست خوردہ باقی رہے گا، دونوں ملک ہی شاید سفاستی سے مٹ جائیں، لہٰذا عالمی مفاد بھی اسی میں ہے کہ دونوں ملکوں میں صلح ہو۔ مسئلہ کشمیر دونوں ملکوں میں تنازع کا باعث ہے، تفصیل سے بات ہوئی، باہم مذاکرات سے اس مسئلے کو حل کیا جا سکتا ہے، باہمی خوشگوار تعلقات سے عالمی امن اور خطے کے عوام میں خوشحالی کا خواب ممکن ہے۔ اس مقصد کے لیے دونوں ممالک کو مثبت رویہ اپنانے کی ضرورت ہے، دونوں ممالک کو مذاکرات کی میز پر آنے کی ضرورت ہے، اسی میں ہی دونوں ممالک کی خوشحالی ہے۔ یہ تھا عزیز طلباء پہلا لیکچر باب نمبر 3 کا، امید ہے اس میں آپ کے لیے مفید معلومات ہوں گی۔ میں خاص طور پر وہ بھارتی عوام جو میرا چینل دیکھ رہی ہے ان سے ریکویسٹ کروں گا کہ میں نے آج جو بات کی پاک بھارت تعلقات کے حوالے سے، پلیز اس پر ضرور کمنٹس کیجئے، اپنی رائے دیجئے، تاکہ ہم پاکستانی بھی جان سکیں کہ اس سلسلے میں بھارت کا کیا موقف ہے۔ اس کے ساتھ ہی پروفیسر مشرف محمود کو اجازت دیجئے، سدا خوش رہیں، خوشحال رہیں، اللہ حافظ۔